প্রিয় ভক্তবৃন্দ, সামনে বৈশাখ মাসের প্রথম মঙ্গলবার। আপনারা অনেকেই মা মঙ্গলচণ্ডী ব্রত উপবাস করেন। তাই আজকে আমি মা মঙ্গলচণ্ডীর প্রণাম মন্ত্রগুলি একসাথে আপনাদের পাঠ করে শোনাচ্ছি। তার সাথে থাকবে মা মঙ্গলচণ্ডীর বীজ মন্ত্র। তাহলে শুনুন। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्म काम प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्म काम प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ভক্তবৃন্দ, আজকের মতো আমার ভিডিওটি এখানেই সমাপ্ত হলো। নমস্কার।